Yeah, welcome, Pak Jo. Good afternoon. Afzal yang nggak ada ya? Oh iya, Mas Afsal ya, I guess. Mm-mm. Yeah. Okay, because that's already 4:33 and we already make the agreement that we start at 4:30, I guess we can start our meeting now. So please allow me to open this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon, Waalaikumsalam. everyone. Good And afternoon. Waalaikumsalam. yeah, very nice to meet you again here. Even though the weather is about not good ya. Okay. Please allow me not to open cam. Saya sedang agak kurang sehat ya. Mungkin faktor cuaca juga ini nampaknya. Yeah, so this is our journey for the attendance from meeting 1 until today's meeting. Sebentar, kok nggak bisa diklik ini. Saya sudah share screen belum ya? Tapi kok nggak? Oh, atau hang ini ya? Kok bisa blank gini ini? Sebentar. Hmm, yeah, hopefully it works ya. Untuk ada yang mengisi di sini. Oke, baik. Untuk mid test 5 yang sudah submit di sini. Thank you very much for Mas Afsal, Mbak Antika, Pak Jo, Bu Rima, and Mas Risang. Ini apakah ada kendala yang belum submit di sini? Ada Pak Bambang, Mbak Sofia ya. Oh Ya. iya Pak, nanti saya kerjakan malam Pak. Saya kan baru sampai. Oh ya. Atau Di- atau hmm. dengan materi yang berbeda atau dengan atau sama Pak. Ya, sebenarnya agenda saya untuk pertemuan ini untuk membahas UTS-nya di sini. Tapi ya, ini sudah saya tutup ya, sudah saya buka lagi saja. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, oke. Karena sudah melewati tingkat waktu ya di sini ya. Kemarin kita untuk mid test-nya kan hanya sehari itu kita alokasikan ya di sini. Jadi ya. Oke, jadi saya minta di agenda pertama in our first agenda we are going to ask for several feedback and also comments ya related to our last meet test. And I do hope that everyone here still remembers for what you did ya during the midterm test. Ya, yang sudah barusan bergabung, welcome. Ada siapa di sini? Ya, Mas Absal. Yes, oke, welcome Mas Absal. Oke. Hmm. Oke, saya akan minta satu-satu untuk berpendapat ya di sini. So what do you think of the test? Yeah, you may share about anything related to our test.
can be about the materials given, ya. So can be belum saya rekam ya di sini. Excuse me. Recording in progress. Yeah, okay. Can be about the level of difficulties, can be about the time allotment, yeah, the time management, or anything else that you would like to say about the tests. Yeah. So I open this discussion forum. If anyone would like to say something, I welcome here. Hmm. Kenapa Pak? Yeah. Okay. You want to start? Siapa ini tadi? Bu Rima. Oke. Mm-mm. Start for what Pak? Oh. Ya, so kurang jelas ya suara saya atau instruksi saya ya, probably ya. Oke. Oh, sorry tadi saya take dulu. Mm-mm. Saya mau ke toilet sebentar. Oh ya, oke. Ya. So our first agenda of this meeting is to have some feedback, yeah, and also some comments from you related to our midterm test. Yeah, so I want to know your feedback, your comments from each of you. Ya, silakan memberikan komentarnya, pendapatnya di situ. So, what do you think about the test? Yeah, you may share about your opinion related to the level of difficulties, yeah, related about the time management, yeah, or about the types of the tests, yeah. So anything. So this will be our input to compile the test for our final exam. Yeah. So your comments, yeah, your feedback, yeah, do matter. Okay. Hmm. I think your UTS-nya itu it's easy, medium lah, medium. Hmm. We must read before we start to fill this assignment. So yeah, easy lah. Hmm. It's not really difficult. Hmm. Yeah, yeah, Easy yeah. enough. Hmm. Okay. So the level of difficulty is easy, yeah, Miss Rima. Thank you. Yeah. Anything else, probably, about the type of the question? So I have shared here. So we have the multiple choice questions, and then we also have the fill in the blanks, also true false, the comprehension questions, 5 numbers, ordering the sequence, yeah, or sequencing order, and also the, what is it? A little essay, yeah, probably a brief essay here. Yeah, okay. So what do you think? Are they relevant to our course, reading one? Yeah, probably you think that this test is easy. Ya, ini reading 1 ya di sini ya. Jadi nanti kan akan ada berjenjang di situ, ada reading 2, reading 3, ya begitu. Ya, but thank you very much ya, Bu Rima, ya Mas Rima, for your feedback here. Okay, so I can assume that Miss Rima has no difficulties in doing this test, yeah? Okay. Amin. Thank you. From others now. Mas Risang, maybe? Yes, Mister. Yes. So is it possible for you to share now, or you are still somewhere in the middle? Masih di Jakarta.
But your mid test, yes, easy to medium. Easy to medium ya, in terms of level Yes, of difficulty ya. Okay. Mhm. yes, easy to medium. Yeah. Do you find any problems or unclear instructions maybe? I think no, Mhm. no problem. Yeah. And the questions are already clear ya. Questions, the Yes, instructions. clear, Yeah. Okay. That's clear. already clear. Yes. Already clear. Yeah. Okay. So thank you from Mas Risang. According to him, Yes. there is no difficulty and that's just fine. Thank you. For the others, maybe Mas Afzal. I guess you joined the test, you submitted, yeah? Okay. Yes. No, no comment, Mister. Everything is okay. No comment is also a comment, yeah, actually, but very Yes. short, yeah. Everything is fine, everything is okay, yeah? Right. Okay, thank you, Mas Afzal, yeah. And I guess Pak Cho is already eager to say something or maybe to share your experience. Yeah, please, Pak Cho. Mhm, 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 mhm. So the time management is also fine for all, yeah, I guess. So you can do the task successfully in a convenient way, yeah. And I also appreciate your answers in bonus questions, yeah, Pak Cho. So you analyze this very deep, yeah, from many different angles, yeah. So you stated here. Yeah, the question is actually very simple. So I require you to choose one of the favorite story from story number 10 to 11, 10 to 12. And most of the answers are the same. Yeah, so you have the same preference from story 10 until 12. But the way how you see the what is it, the moral value probably, yeah, so the way you see the author's message probably is different from one another. However, I do appreciate all of your opinions and also your experience to share from the bonus question here. Yeah. Is there anything else that you want to share, Pak Chu? Okay, for the time being, that's all. Yeah, thank you, Pak Chu. Yeah, Andika. Okay. Yes, sir. Yeah, do you have something to say? Uh, part Wordsworth. Yang bagian mana itu, Pak? Yeah, up to you. So you Bawah aja kali yang on bonus which, question. sorry, Yang bawah aja kali, Pak. Yang bonus question atau enggak? the bonus Setelah- questions. Okay, this one. Okay. Yes. So what is the comments? What do you want to Kalau say? saya sih from me, story number 10 and 12, 10 sampai 12, which one my favorite number 12, which on this what took my ada yang Pak gugup. What took the money the most? I think this story is touching because it describes how a father works hard for his family and saves money for their future. The conflict arises when the money is lost and the moment the truth is revealed under the plan. 3 is 40,000. The story teaches me about the importance of family, safety, and honesty. Tentang pengatur keuangan, Pak, kalau saya. Yeah, yeah. So you see it as the money management, yeah,
Iya Pak, many management. Soalnya kadang Ya. suka apa ya kayak agak difficult difficult apa mengatur keuangan gitu. Jadi Hmm. kadang Hmm. kayak misalnya bulan ini habis pengeluaran segini, besoknya enggak gitu. Ya, oke. Nanti sesuai keadaan, situasi. Yeah, okay. And actually, I have a question for you ya, Mbak Antika. Sebentar. Yes Pak. Sorry, your voice terputus-putus Hmm, soalnya. Ini, Iya Pak. Yes, right. this is your work. Ada Mm-mm. mid-test reading, lalu ada mid-test kosakata di sini. Ini yang Oh iya dipakai. Pak, sorry. Salah, I'm wrong nih judul. Oke. Isinya sama ya? Inge Pak, Inge. Oh, isinya sama, hanya untuk penamaannya saja di sini. Inge, I'm wrong, sorry. Oh, okay. Yeah. So just confirming here. Yeah. Inge. Yeah. Okay. Thank you. Anything else, Thank you Pak. Antika? Assalamualaikum. Oh, oke. Siapa lagi ya yang belum? Sofia Pak, kayaknya. Oh iya, Mbak Sofia sudah take the test belum ya, Mbak Sofi? Eh, saya baru lihat ini Pak, karena tadi kan saya ngerjain agak banyak, tapi tugas-tugas yang lain gitu Pak, yang kemarin ngejar karena 2 minggu nggak ini. Ini baru saya lihat di grup tadi yang Oh, story tadi, tapi saya sempat ngerjain story 789 Pak. 789 itu berarti yang sebelumnya itu. Iya, yang minggu pertama saya pergi. Iya. Oh, iya iya, baik-baik. Iya. Menyusul bisa itu, tapi kita prioritaskan untuk yang midterm testnya dulu saja ya. Oh, baik-baik. Ya, Ya, tadi saya nggak oke. Mm, takut khawatir nggak bisa masuk kan Pak. Jadi saya ya udah nanti mungkin Iya. saya kerjain setelah apa Zoom meeting Mm, kosakata Pak. Vocab. mm. Ya, karena ini deadline-nya dari tanggal 19 November sudah minggu kemarin dan sudah saya tuliskan di sini Oh, baik-baik. submit before the deadline falls. Iya, Ya, baik Pak. ya. Lalu Mas Bima ya di sini ya. Pak Bima kenapa ini? Ada yang ada info kah di sini? Ada tidak di Zoom di sini, Pak Bima? Not yet. Nggak ada Pak. Pak Bimo, oh Pak Bimo lagi kuliah Pak. UTS S3. Oh ya, di kampus lain ya. Oh baik baik. Ya ya. Oh ya, baik baik. Oke. Kalau begitu, oke sudah semua dapat kesempatan ya untuk berbagi ya di sini. Oke, ada Miss Rima, oke, Mas Afsal, and then Pak Jo, Antika, Risang, and ya masih proses ya Mbak Sofia. Oke, so I'm going to continue about the material. Yeah, so this one ya. Okay. What is in your mind when you hear about inferences? Ya, teman-teman. Oke, maksudnya apa di sini? Inferences. Apa yang ada dalam benak teman-teman? What is in your mind when you hear about inferences here? Perkenalan Pak atau membuat perkenalan di sebuah film. Perkenalan ya. Oke, inferences. Ya, membuat cerita sedikit perkenalan di sebuah film. Kesimpulan. Oke. Buku juga bisa, film juga bisa. Inferences is not the same as references ya, beda lagi di situ. Lalu ada kalau perkenalan we have the introduction ya, oke, introductions ya. So we have inferences. Ini terkait dengan skill yang sudah kita pelajari di pertemuan terakhir sebelum UTS ya sebenarnya. Ini masih berkesinambungan. Karena apa yang kita pelajari adalah sebenarnya skill untuk membaca
Ya. Yang sebelumnya itu sudah ada kita mempelajari skill scanning, ya masih ingat teman-teman? Oke, bagaimana menangkapkan skill scanning di situ. Lalu pada pertemuan ini kita akan fokus pada yang namanya making inferences, ya. Oke, tadi yang menjawab mengambil kesimpulan, iya. Oke, jadi ini merupakan indirect, ya. So indirect, what is it? Indirect skill, ya, maksudnya. Karena kita Kesimpulan. harus mengambil kesimpulan di sini, ya. Nah, mengambil Kesimpulan. kesimpulan berdasarkan apa di sini? Dari apa kita bisa ambil kesimpulan? Karena harus ada sesuatunya itu untuk diambil kesimpulan. Nah, sesuatunya itu apa di sini? Story, Oke. novel. Medianya bisa story, bisa novel, Yeah, itu pen. many kinds of Pen maybe, Pak. media, ya. You have a short stories, ya, Short story Japan. poems also, ya. Nah, so kenapa kita mempelajari making inferences di sini, ya? Making inferences is the process of understanding meaning, ya. Memahami sebuah makna yang not directly stated. Jadi yang tidak tersurat tetapi dia tersirat. Ya, yang tidak tersurat tapi dia merupakan tersirat dalam sebuah bacaan. Oke. Nah, so readers combine the information provided by the writer with their own background knowledge and logical reasoning. Oke. Jadi ada dua faktor di sini. Bagaimana cara untuk making inferences? Yang pertama adalah dengan apa? Their own background knowledge. Oke. Their-nya menggantikan apa atau siapa di sini? Ayo. Apakah the writer atau the reader-nya? Reader. Reader. Ya, Rider, betul. Pak. Rider. The readers-nya. The reader's background knowledge. Latar belakang apa yang kita miliki di sini. And also logical reasoning. Dua faktor ini akan membawa kita untuk sampai kepada yang namanya conclusions. Nah, itu yang dimaksud dengan inferences. Oke. Nah, apa saja yang termasuk di dalam skill inferences itu? Ya, ada recognizing words. Nah, misalkan dalam tata bahasa, ya, dalam struktur, ya, di situ pasti sudah dijelaskan ada berapa jenis kata. Jenis-jenis kata mungkin, kalau kata benda itu apa, kata kerja itu apa, sudah belum ya di tata bahasa? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. nah, recognizing words itu contohnya di sini. Lalu connecting ideas, bagaimana pengarang menghubungkan antara satu ide dengan yang lainnya. And sometimes, ya, we are required to identify some hidden clues. Oke, ini tahapnya sudah menengah ya di sini, identify hidden clues, and also interpreting the writer's intention. Maksudnya apa sih si penulis ini mempresentasikan atau menulis karya sastra atau bacaan tersebut? Ya, oke. Nah, alasan berikutnya mengapa making inferences itu penting, ya? Karena apa? Much of the meaning is implied. Terutama dalam karya sastra di sini kita mengetahui bahwa pengarang itu lebih menyimpan banyak makna, ya, atau menyimpan banyak pesan di sini tersirat, ya, implied rather than explicitly explained. Ya, lebih banyak tersirat daripada tersurat. Ya, implied rather than explicitly explained. Okay. Nah, kalau kita tidak dibekali skill making inferences, maka readers may miss important details, overlook the author's message, ya, gagal untuk memahami apa maksud dari pengarang, ya, or fail to fully grasp the text deeper meaning. Bahkan tidak berhasil atau tidak bisa untuk memahami teks secara mendalam. Oke. Okay? So therefore, developing inference skills helps learners become more active. Kita akan dimotivasi, kita akan trigger, ya, akan
encourage untuk menjadi pembaca yang lebih aktif, lebih kritis, ya, dan juga independent readers. Yang bagaimana who can engage with different types of text more effectively. Nah, itu pengantarnya untuk making inferences. Ya. Any question so far? Making inferences? Mau buat apa Pak kita? Nah, mau buat apa kita? Kita akan mencoba ya contoh di sini making inferences-nya seperti bagaimana. Nampaknya mudah ya, tapi nanti teman-teman juga akan memproduksi sendiri apa yang akan kita buat sebagai inferences itu. Ya. Cara yang paling mudah untuk making inferences itu adalah dengan riddles. Pernah mendengar kata riddles, teman-teman? Sedikit, Pak. Iya, apa itu riddles? Pernah. Riddles. Bagi yang pernah mengajar TK mungkin ya, atau punya momongan yang masih SD atau TK, di situ ya pasti. Apa puzzle apa riddle teka-teki? Iya, oke, teka-teki ya di situ. Ya, cangkriman. Ya, oke, bahasa Jawanya. Nah, coba, these riddles are about food ya. So, make inferences to answer the questions. Coba, saya fokus ke salah satunya saja di sini. Oke, ini contohnya ya, nomor 1. It's brown. You can drink it. You can put milk Oh, or saya tahu ini. sugar in it. Ya, oke. Coklat. Ya, oke. Nah, itu sudah Oh, apa rasul. namanya terjawab ya di situ. Nah, ini masih Easy, coklat itu. pemanasan. Ya, coklat. Sebentar. Can we drink chocolate? Yes. Yes. Oke. Can we put milk or sugar? Yes. Yes, of course. And ya ada it isn't tea. Di sini bukan tea. Yes. Ada jawaban lain dulu mungkin selain coklat? Vanilla milk, Pak, maybe? Vanilla. So is it Yes, brown? vanilla. Vanilla. Jahe, Pak. Wedang jahe, Pak. Oke. Bisa di situ. Vanilla milk. Jahe, what is jahe in English? Wedang jahe. Ginger. Atau wedang ronde, Ginger. maybe. Yeah. So something that is brown ya here. Something that is brown ya. Okay. First, it's red. After you cook, it's brown. Oke, coba ada yang bisa? Nah, sih, udang. Enggak, kalau udang bukan. Udang malah habis dimasak merah dia. It's red. After you cook it, it's brown. They said. Biasanya yang Meat. akan menghindari ini ya. Ya. Oh iya daging. Oh iya daging itu ya Allah, daging sapi. That's it. Nah, itu jawabannya sudah ada. Ya, seperti itu. Ya, ini menarik ya. Nanti silakan teman-teman buat sendiri. Kita sudah mengerjakan 2 nomor di sini sampai dengan nomor 10 ya. Oke. Cukup jelas ya di sini? Clear? I hope. Clear, Pak. Jelas, clear. Ya, clear. Clear, Pak. Oke. Nah, ini yang kita namakan sebagai clues-nya ya. Oke. So the hidden clues ya. So that's it. Requires connecting ideas. Connecting ideas-nya apa? Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi ini kan selalu berhubungan di sini. Sebagai satu kesatuan. Bahwa yang namanya coklat itu adalah bisa diminum, bisa ditambah milk or sugar, dan warnanya adalah brown di sini. Nah itu, connecting ideas-nya di sini. Oke. Gitu. Nah, dengan kita mengetahui background knowledge kita sudah pernah minum yang namanya coklat, kita sudah pernah makan yang namanya itu daging. Nah, ini kan our background knowledge kan di sini. And also logical reasoning, ya, to arrive at conclusions. Nah, misalkan nomor 1, kenapa kok jawabannya di sini bukan
apa misalkan, bukan soda misalkan. Nah, kan kita ada logical reasoning-nya di sini. Gitu. Ya. The first and then the second is making inferences about jobs. Nah, coba ya kita lihat untuk yang pertama di sini. Ya. He works at night and sometimes during the day. He carries heavy bags and checks tickets. He travels with hundreds of people, but he isn't a pilot. He makes sure everyone is comfortable and safe. Ya, coba. Ada yang Pilot atau pramugari? ini he isn't the pilot. Nah, hati-hati sudah ada clue-nya di sini. Flight attendants. Ya, oke. So it is or he is a flight attendant. Attendant. Flight attendant ya. So you type here that's flight attendant. That's it. Itu. Ya. So we have also 10 numbers here. Any questions for part 2? Lihat, Pak. Okay, clear ya about jobs. Nah, and then the last exercise. Okay. This is the productive skills ya. Okay, now it is your turn to make some riddles below. Ya, boleh di situ riddles-nya menurut yang di atas about food, boleh silakan. Occupation, ya monggo, or some others. Ya. Bisa misalkan benda elektronik boleh, ya, alat tulis boleh, ya, stationeries, ya, electronic stuffs, ya, gardening stuff, maybe, it's up to you, ya. So for one number, you can make up to maximum 5 sentences as clues. Jadi seperti ini ya. Nah, minta tolong teman-teman tidak usah menuliskan jawabannya nanti. Nanti Baik, jawaban Pak. teman-teman keep sendiri ya. Ya, disimpan dulu jawabannya sebagai secret di situ. Nanti teman-teman tinggal menuliskan 5 saja kalimat di sini ya, 5 sentences as clues. Nah, besok di pertemuan berikutnya kita akan rame-rame ya di sini ya. Besok kita akan lihat. Nih, Baik, saya Pak. ada riddles ini. Nah, nanti silakan teman-teman yang lain bisa Berarti berpartisipasi. dijawab kayak dibikin soal gitu ya, Pak? Ya, Assessment. Berarti gimana? kayak dibikin assessment ya, Pak? Kayak Iya, kemarin. iya, ini langsung diisikan di sini. Maka ini saya masih buatkan filenya dalam bentuknya Word document supaya memudahkan di sini untuk langsung diketik jawabannya. Begitu. Ada 5 riddle saja di sini, ya. Oke. Oke. That's for the assignments. Iya, Any Pak. questions? Due Noted, date-nya Pak. kapan, Pak? Iya, Due date-nya kapan ya? the deadline. Monggo Ya. disepakati. Saya akan set nanti di Google Classroom. Gimana? Berarti batas waktunya berapa lama nih, Pak? Deadline-nya maunya kapan? Kalau besok sih terserah. Aja. Oh Iya, iya, seminggu betul. gimana? Thank you. Kalau Seminggu. seminggu boleh, 1 week berarti 1 week dong. Kalau 1 minggu nanti saya nggak ada kesempatan buat baca dulu. Ya udah Jumat deh, Pak. Jumat ya, Pak, berarti. Mbak Sofia mungkin bisa. Iya. Iya, gimana Mbak Sofia? Saya kejar, Pak. Gimana? Tadi saya udah banyak ngerjain tugas juga sih, Pak. Iya, jangan sampai di sini juga Iya, iya. tambah membebani di sini Iya. yang mau kita tentukan untuk kita sepakati saja lah ya untuk Saya deadline-nya. kejar, Pak. Hmm. Misal tugas mah malam ini ya, saya insya Allah selesaiin. Maksudnya yang ini kan tinggal besok-besoknya. Hmm. Hmm. Semangat. Iya. Oh iya. Oh iya, Mas Bimo juga deh, Mas Bimo. Hmm. Mas Bimo, Nanti saya kirimkan untuk recordingnya di sini di WA group saja ya untuk Iya. recordingnya. Mas Bimo, boleh nggak teman-teman? Jadi kapan ini Pak deadline-nya? Weekend kalau Atau saya gimana ya nih, Pak? atau Jumat. Jumat boleh? Jumat weekday. 11.59. Oke, Jumat. Ya, oke. Ya. Oh ya, ya bisa PM Mas Bimo nggak 11.59 11.59-nya PM ya Mas maksudnya Bimo Mbak nggak Rima join. ya mungkin Iya, ya. heeh. Mas Bimo nggak join hari ini kelas.
Nanti minta tolong ya untuk Mas Bimo bisa dikasih kabar ya nanti. Gitu. Baik, Pak. Saya akan ngabari, Eh, Pak. Ya, thank you. Oke. Nanti Anything? kita Welcome, Pak. kabarin Pak, soal ada grupnya Pak. Oh, baik-baik. Beliaunya masuk di WA group kita tidak toh, Mas Bimonya? Ada Pak, ada. Oh, ada. Jadi kebetulan Mas Bimo lagi sakit, Masuk, Pak. tapi Tapi lagi. kemungkinan Oh, lagi sakit. di jalan, Pak. Iya, Pak. Barusan di grup itu bilang mau masuk ya di Iya, ditunggu aja Pak. Nanti saya bilang lagi mau join Pak. Oke, baik. Ya, thank you Mas Risang also. Yep. Oke, ada lain lagi? Is there anything else to discuss? Saya nothing, yang penting deadline-nya itu hari Jumat Ya. jam 23.59. 23 ya. Oke, deal. Berarti itu buat kata-katanya 5 kata ya, Pak? 5 riddles ya. Untuk satu riddle-nya 5 kalimat ya. Bukan 5 kata, 5 kalimat. Terus ya, Pak? Hmm. Tentangnya. Kata-kata makanan berarti? Boleh makanan boleh. Ya. Free berarti, Pak? Tapi mudah-mudahan bisa lebih variatif ya di situ. Ya. Kan yang namanya Oke, Pak. Thank you. skopnya kan banyak sekali ya, tidak hanya makanan ya, boleh makanan, boleh minuman, boleh benda apa gitu ya, elektronik boleh, transportasi boleh ya, apapun di situnya gitu. Oke, 6:30 ada kelas teman-teman nanti tatap muka. Ada Pak, Zoom ya? Pak, kayaknya Bokep. kemungkinan ada sih, Pak. Oh ada. Ada Pak, Pak kelas Nugraha. kosakata Pak. Pak Iya, Nugraha ada. kosakata. Nugraha. Oh baik. Iya, Ya, baik, masih sudah bisa disampaikan ke istirahat dulu, mungkin mau having dinner dulu, silakan. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, so thank you very much ya, for joining this meeting. Kita ketemu lagi besok next week. Ya, oke, I will end this meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.